वीर सिंह माने मो धन राप देउचंती बेढ़ी जीवे तोते खाई रे समर प्रांगण जाई रे प्रभृति वीर माने राप देउचंती तेते बेढ़ी की खाई जीवे तोर जति मते खाइ सेई चक्रव्यूह भितर किछि हेई जीवो ये दैचंत कोछि खाइ देबो जा बापा एला आजी ए भगवत वासुदेवଙ୍କର अच्छा पुण्य पवित्र दरबार नाम संकीर्तन चलीथिबा छोट कलाकार को उत्साहित करबा उद्देश्य रे छोटिया झिएटी परिमाणी पाइकरा उत्साहित पाई 20 भारत मुद्रा दान करचंदी बसती तब निवास निश्चला सिंधु पुत्री प्रवेश तु भुजदंडे चंडिका वैरिहंती मुख सरोसीज मध्ये भारती भावयुक्ता सचलती तब चेतो पाद पद्मान मुरारे हरि दरबार रे मेति के आशीर्वाद दबा अच्छा आज्ञा तो संगे संगे ना जलंधर बाबू बेगे बेगाण डेरी होजी 20 भारत मुद्रा दान करछंती अच्छा ए गोटी करे हम आशीर्वाद दे दिबा परिराणी झियोटिना बहुत आशीर्वाद कर आउ आम हल्ले हबो भाई को ना होची जलंधर सिंधुकर पुत्री मा लक्ष्मी से झियर स्कंधरे अच्छा आउ हमर जलंधर बाबू को स्कंधरे विद्यमान करंतु सेमान को पुरी रे विद्यमान करंतु 10 रुद्रचंडी हे आसीला और पडू कोन कहूछ बापा मोटा वाला नहीं हमर चैनल खोली थिबा हमर उत्कल भास्कर चैनल जाउ सिए मध्य उत्साहित पाई 100 भारत मुद्रा दान करचंदी मु ईश्वरंक दरबार एति के आवेदन करूची हेला बापा तमर तो बड़ा उठेला कोन सिंधुकर पुत्री मा लक्ष्मी आउ सेमान को स्कंधरे सेमान को पुरे विद्यमान करंतु चंडिका वैरिहंती हेला 10 रुद्र चंडी दान करिथिबा बाबू मान को द्वार देश रे विद्यमान होई वैरी कहिले तंग शत्रु मान को मर्दन करंतु विनाश करंतु मुख सरोसीज मध्ये हेला भारती भावयुक्ता अच्छा मा बीणा पानी सरस्वती हां आउ आम सान झियो कंठरे विद्यमान करी परिराणी झियो कंठरे विद्यमान करी विद्यादान करंतु आउ हमर तो चैनल खोली तो बाबू पाठ पढु नांती उत्कल भास्कर से तो बहुत कम जलंधर बाबू तो पाठ पढु नांती तांकु सरस्वती कोन देबे कोन तांका पे स्कूल खोला हैची नाही आज्ञा वेद कहूची सरस्वतींकर आउ एटे ना अछि कोन ब्राह्मी तु भारती भाषा निर्भाग्यवाणी सरस्वती सरस्वती गोटे ना वाक्य गोटे ना गिरो उत्कल भास्कर चैनल खोली थिबा हम पुअर कंठरे विद्यमान करी सत्य वाक्य सत्य गिर प्रयोग करंतु अच्छा जलंधर बाबू को कंठरे विद्यमान करी सत्य वाक्य सत्य गिर प्रयोग करंतु सान झियो परिराणी रो कंठरे विद्यमान करी सत्य वाक्य सत्य गिर प्रयोग करी लक्ष्मी नारायण सेमान कर मंगल विधान करी सर्वरिष्ठ खंडन करी आगंतुक भविष्य उज्जवल करी हृदय हरि भक्ति जागृत करी महाप्रभु भगवत ठाकुर दरबार रे मु आवेदन करछि हे बलियार भुज जगन्नाथ महाप्रभु सेमान को विश्वास वर्ष लेखा औषधान दियो हमर उत्कल भास्कर चैनल खोली थिबा पुअर शरीर टिक अस्वस्थ अछि मु भगवान को निकट आवेदन करछि तांकर शरीर सुस्थ हो सर्वे बोल आनंद एकबा हरि ओ हां धन कोन हेची 14 वर्षर पुओ बापा रे तू सियारे जीवा को केबे मने करे ना 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 कहले धन की युद्ध करिबु अभिरे मो बापा की दंभ धरिबु समहर प्रांगण जाई रे की युद्ध करिबु की दंभ धरिबु समहर प्रांगण जाई रे कौन हैला सेठी वीर सिंह माने राप देउचंती बेढ़ी जीवे
ଛୋଟିଆ ବୀର ନାହାନ୍ତି ରେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୃତି ବୀର ମାନ ଅଛନ୍ତି ହେ ହେ ଟିକେ ଆଲୁ ଦଉନୁ କାଇଁ ଅନ୍ଧାରିଆ କଲୁ ଲାଗି ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୃତି ବୀର ମାନେ ହେ ରାବ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଢିକି ଖାଇଯିବେ ବାପା ଯା ନା ସେଇ ବିହ ଭିତରେ ଯଦି ତୋର କିଛି ହେଇଯିବ ହେ ହେ ତୋ ପିତା ବାহ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସଂସପ୍ତ କରଣରୁ ଫେରିବ ହେଲା ମତେ ପଚାରିବ ମୋ ପୁଅ ଡାକା ଗଲା ହେ କହିଲା କି ବୋଲିବ ମତେ ମୋ ଧନରେ ଆରେ ସଭ୍ୟ ସାଚି ତୋତେ ହେ ପଠାଇଲେ ରଣେ କାଶୀରେ ପଠାଇଲେ ରଣେ ଆଜିଆରେ ଧନ ପଠାଇବି ରଣେ ଆଜିରେ ଆରେ କହନା ମୋ ହୃଦୟ ନା ଗହନା ଗହନା ହୃଦ ଦହନା ନିନ୍ଦା ବାଜା ବାଜିରେ ନିଜ ଧନରେ ଦମ୍ଭ ଧରେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଗାଈରେ ନିଜ ଧରେ ଦମ୍ଭ ଧରେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଯାଈରେ ବାପା ବୋଲ ମୋ କଥା ମାନିକା କଣ ବାପା କହୁଛ ତୁ ଜାଣା ଆରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଲା ମାତ୍ରେ ସେଠି ଯୋଉ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ମାନ ଅଛନ୍ତି ତା କବଳରୁ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାଇଁ ନା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଭିଡ଼ିକି ଖାଇଯିବେ କହିଲେ ବାପା ବୋଲ ବାପା କହୁନା କଣ ତମେ ମତେ ଭାବିଛ କଣ ତୁ ତ ବାଳକ କଣ ଭାବିଛ କହୁନା ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ହେ ସବୁ ଜାଣିଯିବି ତ ତମେ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନ ମୁଁ ମରିଯିବି ତ ହେ 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 ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁଛ ସଂସାର ଭିତରେ ହେ ଜନ୍ମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ମରିବାଟା ଥୟ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହେ ତେମେ ଆମର ଟିକେ ସିଆଡ଼ିକି ବସ ସିଏ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ହଁ ତେମେ କୋଉଠି ଥଲ ତମ ଯାଜେ ଆସ ଆମକୁ କହନ୍ତି ପେଟ ବାହାରିବନି ପେଟ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି ର ବାପା ବୋଲ କଣ ହବ ହେ 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 ନା ବାପା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବ୍ୟାସ ଗୀତାରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଣାମ ଦେହି କେବଳ କାଳ ବସତେ ମୃତ ହେଇ ବାବା ହଁ ଖାଲି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯାହା ହଉ ହେଲା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ବାବା ଯୋଉ 20ଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ହରି ଦରବାରରେ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଭଗବତ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ଚାଲିବା ପଥରେ କୁସୁମ ଚନ୍ଦନ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଳିଆର ହେଇ କେମିତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଥିବୁ ହେଲା ସର୍ବେ ବୋଲ ବନ୍ଦେ କବା ହରି ର ଧନ ବୋଲ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଜାନା କହିଲେ ପିତା ଏ ଜନ୍ମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମରିବାଟା ଥୟ କାହିଁକି କାହିଁକି ବ୍ୟାସ ଗୀତାରେ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତେଣାମ ଦେହି କେବଳମ୍ କାଳ ବସତେ ମୃତ ଏବଂ ବିଭଜିତ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମରିବେ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ମରିବେ ମାରିଆ ବାଲା କାଳ କହିବେ କିଏ ଗାଁ ବାଲା ଜନେକ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ହେଲା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଶ ଘର ହଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ପିତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହିନା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳା କହିଲେ କାଳ ମାପେ କାଳ ଗଉଣୀ ଧରି ପିତା ଅନବରତ ହେ ପିତା ମାନକ ପୁରିଲେ କଣ କହୁଏ କାଳ ଆୟତ ହେ କାଳ ଆୟତ କାଳ ଆୟତ କାଳ ଆୟତ ହେ କାଳ ଆୟତ ଆଜ୍ଞା
ଗଉଣୀ ଧରି हे ଅନବରତ अच्छा କାଳ ପୁରୁଷ हाँ हाँ କିଏ केटाड़े ଦେଇଛନ୍ତି? केटाड़े उंडुच ହେଁ? दिव्यांशु ହଉ। ଦେବାଂଶ ଦେବରଂଶ ତ ଦେବାଂଶ हाँ हाँ କୃଷ୍ଣପୁର हे ଦେବାଂଶ ବାବୁ हाँ ଦେବର ଅଂଶଧାରୀ ଯିଏ हे ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ हाँ 200 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। तेमे काम मुह चाहे क्या थलो हाँ तांक से तो मुकड़ा बसे हैं कि हमें बसे चे से ऊपर আরে দেবাংশ দেবতাঙ্ক অংশ বিশেষ हाँ দেবতাঙ্ক অংশ বিশেষ हाँ। দেবাংশ वाह ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ ଆଣିବା आनो शिवं को आनो হ্যাঁ হে চন্দ্রচূড় মননম মননম তব গৃহ পারে हे প্রভু হে কামঙ্গিরিশ গিরিশ শম্ভু তন্নভূত বৈয়ন সমমনাথ हे সংসার দুঃখ দহনাং জগদীশ রক্ষ মহাপ্রভু সিদ্ধেশ্বর हेला মুক্তেশ্বর हे কমলেশ্বর वाह বালেঙ্কেশ্বর নীলকণ্ঠেশ্বর हे চন্দ্রশেখর ঠাকুর अच्छा চণ্ডীহর দেব ए গাধীশ্বর हाँ। ঐশানেশ্বর হেলা। ঠাকুর তো সব ঈশ্বর हे আজি দেবাংশ দেবর অংশ ধারণ করিଥିବା বাবু हाँ हाँ ଯୋଉ 200 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିଛନ୍ତି या ତାଙ୍କର ଶିବ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ हे ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ आहा ଦେବତାଙ୍କ ଅଂଶଧାରୀ ସେଇଭଳିଆ ଭାବ ଭକ୍ତି ଦେବତାଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବ ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଥାଉ हाँ हाँ ଶିବ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଚାଲିବା ପଥରେ କୁସୁମ ଚନ୍ଦନ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ हे ତାଙ୍କ ସୋ ପରିବାରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ए ଦେବାଂଶ ବାବୁଙ୍କର କର୍ମରେ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟକ ଠାକୁର ମୋର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର हे ତାଙ୍କୁ ବିଶାସ ବର୍ଷା ଔଷଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। हरि बोल हाँ काला କାଳ ମାପେ କାଳ ଗଉଣୀ ଧରି ଅନବରତ हे ଗୌଣିକ କେତେ ବାପା चारि मान 4 ମାଣ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ମାପୁଛି ସଦାବେଳେ ବସିକି हे काला पुरुष ଗୋଟେ ମାଣ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହବ କାଳ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ମାପୁଛି हे 4 ମାଣରୁ ଗୋଟେ ମାଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଜଣେ ମରିବ हाँ ବାପା ओल्लो ଆଉ ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ आहा हा हा କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ हेला କଣ କହିଲେ कौन कहले ଅମିତ ତେଜ ଶ୍ରୀ ବସୁନ୍ଧରା ପତି ପତି ହେ ପତି 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 हे पति 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 ପିତା ବସୁନ୍ଧରା ପତି जा ଥିଲେ ଯେତେ ରାଜା ମାନେ ନାମ ମାତ୍ର ଅଛି ତନୁ ଯାଇ ଅଛି भयंकर सोमताने अरे धन भयंकर सोमताने अरे धन भयंकर सोमताने କି କବି କି କର हेला ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେବେନି ରେ नहीं 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 ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ए ଅମିତ ତେଜଶ୍ରୀ जा ବସୁନ୍ଧରା ପତି वाह ଥିଲେ ଯେତେ ରାଜା ମାନେ मन्ने କିଡି କିଡି ରାଜା ପିତା ନଥିଲେ ବଳି हाँ हाँ ବେଣ ମାନ୍ଧାତା हाँ ପୁରରବା ए କାଟବ୍ରିକ वाह ଧୁନ୍ଦୁମା हाँ हाँ ଅଛନ୍ତି ना ନାମ ମାତ୍ର ଅଛି ए ତନୁ ଯାଇ ଅଛି वाह ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ତ तने ଖାଲି ନାଁଟା ଅଛି अच्छी ତନୁ କହିଲେ ଶରୀର हाँ हाँ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଯିବ वाह ଡରୁଛ କାହିଁକି कहीं डरिवा ତା ତଳ ଧାଡ଼ିରେ କହିଲେ कौन कहले ପିତା ଆହା। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ନା ବାପା ଡାକୁଛି आहा କେହି ତ କାହାରି ନୁହନ୍ତି ରାଜନ ही ରାଜନ ହେ ମାୟା ମୋହ ଭବ ହାଟେ आ ଆପଣା ଆପଣା କଉଡ଼ି ସରିଲେ फेरू छंती जे जावाटे अरे धन फेरू छंती जे जावाटे अरे धन फेरू छंती जे जावाटे ଆଜ୍ଞା, କେହି ତ କାହାରି ନୁହନ୍ତି ରାଜନ ହେ ରାଜା हाँ ମାୟା ମୋହ ଭବ ହାଟେ ସଂସାରଟାକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ हाँ ଗୋଟେ ହାଟ ବନେଇ हाट बनेई देले ହାଟକୁ ଆମେ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ जाउछे ଆମ ଏଇଠୁ ଚାନ୍ଦପୁର ମାର୍କେଟଟା ନିକଟ हेला ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ଯିବା जीवा ସଉଦା କିଣୁକୁ ଯଦି ଧନ ଶେଷ ହେଇଗଲା सरी जाए ହେଇଟି हाँ हाँ ସଜେଇ ସଜେଇ ଯେ ପାଣି ତ କଟୁଛି ବୋଲି ସେ ତ ସଜେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ର ଆମେ ତ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ ସଜେଇ ଯେ हाँ हाँ ସଜେଇ हाँ
कहले मैंने बोले गोटे गोटे ठीक हम सबटे मृदंग शब्द हम हेला हम हाँ बापा बोलो किंतु जदि सौदा केणु कोनो धन शेष हो गला सरी जाए अरे चा कपटे पिया को 5 टका नहीं कि हाँ हाँ पान खंडे खा को 2.5 टका नाम रहिया नहीं 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 का भाई धन तो शेष होला चला पळेया पळेवा हे पळेया पिता वाह आमे जन्म माने मृत्यु मरीबाटा थयो मते खाली निर्देश दियो हेला मु जीपी हाँ हाँ अभी हे ये बुद्धि तो ते किए सिखेला शिखे किए तो बुद्धि की मानिया पड़ो मानुची हे संग्राम आज्ञा करिबा हेला संग्राम रे हे तू जाउनु रागे बापा हाँ हाँ को कहले कौन कहले संग्राम रे हे जदि हारी जीवा हाँ 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 सीता क्षत्रियर धर्म 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 धर्मराज कहले हे कहले मानुची युद्ध रे हारी बारे जा जा क्षत्रि और राधा राम हो के दिन जानिलु अभी बिहो राम बिहो राम रे नाना अभी बिहो राम बिहो राम रे अभी बिहो राम मु मानुची जज्जा संग्राम करी कि जदि हारी जाए जज्जा क्षत्रियर धर्म रे बापा वाह अच्छा अभी कहूना तू जानिचु कौन कहूना ये बिहर कथा किछि जानिचु जानी पिता जानी हाँ भाई कहूना बोले जानिछि पिता ए अरे सत कहबु तो सत्य कहूछि पिता ना पिल्ला दिने परा शिखिछि हे आम समस्त गुरु शिखैछन्ति विद्यालय रे हाँ को कहिले कौन लेखक कहले हे राम कृष्ण नंद हाँ 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 कहले सत कहिबाकु किया धरिबी हे हे सत कहि पछे बोले मरिबी हाँ सत कहियार कुठी हाँ मोर व्यतिक्रम नाही नहीं नहीं भूल नहीं मु शिखिछि हे सत कहू कहू जदि मृत्यु हो जाए जय जय ताहले सेटा ही मो धर्म धर्म काई हेला भाई तो केते कथा पिता माता बाबदेरा मोर शिखै की गले हाँ शिखे दी सब जाक हाँ पहली भाई हाँ कहू जा र अरे रहनु बाटे जगी बाटी कथबार्ता कर हे कला बाटरे जगी की बाड़ी आउ र हेला पिता निकटरे ए मिछ जदि कहंती सेटा को पुओ এইটা হলে কইথান্ত গোটে বাগু পাইথান্তা पिता निकटरे হেলা जे सत कहंती से को पुओ ए हे हे हैं हाँ पुराण होचे नरसिंह पुराण ए लेखक कहले पीताम्बर दास दास कहले पिता पासे मिथ्या कहे ए जदि से कुपुत्र हाँ निंदा नरके वास तार हे हुए कालो रात्र हुए कालो रात्र ए रात्र हुए कालो रात्र हुए कालो रात्र हे रात्र हुए कालो रात्र हाँ पिता नक्षत्र जदि मिछ वाक्य प्रयोग करिबा ए सेटा कोन कुपुत्र जा निंदा नरकरे काल दर्शन करी हाँ 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 सत कहियो कौन हब कौन हुए से को पुओ पुआ पिता बापा हाँ हाँ अरे हे पिता पासरे जे मिथ्या कहिब कुपुत्र ए पितांक दुख खंडन करंती सुपुत्र एणु बोली बाणी सत्य हेला मुखारित हेला मुखारित रे कन हेला मुखारित हेला मुखारित मोखन हेला मुखारित मांडुती रे
मो पिलाटी केते बुद्धि रे हाँ बुद्धि कौलुची खाली ते सत कहिलु हाँ सत कहूची ये बिह विवरणी तू कोठी जानिलु हाँ ए पिता ताहले सुनो तेमे पिता मु पुआ सत कहूची बोले गर्भे थिले मु जेते बेले कहू थिले मो तातो कहू थिले मो तातो हे की चक्रव्यूह भेद कौशल सुनु थिले मो मातो 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 ए चक्रव्यूहर विवरणी मो पिता मोर माँ सुभद्रा निकटरे गोटी गोटी की प्रकाश करुथिले हेले हेला कौन हेला पलया सुनो सुनो माता एबे सोइला गर्भ न पारी चाही माता न पारी सुनी चाही चक्रव्यूह भेद कौशल सुनी पारिली नाही शुणु शुणु जीवा जाक पिता कहीदेले आसीबा कथा तले प्रकाश कले सोई पइले निद्रा आसी गला आ ये बिह विवरणी जानी पारिले ना 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 कहला पिता करो हे विचार पिता करो हे विचार कहले जहाँ शुणी अच्छी मातृ गर्भरे मोहर पिता करो हे विचार কথা কহি গলে বিয়র মোহর পিতা কর হে বিচার ढुकुची हुड्डा काई चेरी टिकियार करछो पहले ये फेरिवा कथा पिता जेते बेले प्रकाश करिले सतर पहले सतबेले जननी वर निद्रा रे भी हो पिता करिले विचार आहे पिता करो हे विचार बाद्यटा ठीक धर मुझे उठे उठी सिने मान दो जो उठेली सिने मान दो पिता करो विचार पिता पिता ननाई ठिकी पिता पिता करो बाध्य लगा
ଝାଞ୍ଜ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଗାଇବୁ ଆଉ ହଉ ହଉ ବାପା बोलो ହଁ ହଁ ହବ ତ ମେଳା କଥା ଆଉ हाँ ଆଚ୍ଛା हे ପିତା कहून ତେମେ ବିଚାର କର हे ଧନ हाँ हाँ ତାହେଲେ शुणी छजीबाटा ମୁଁ ଯିବା କଥା ଶୁଣିଛି ପିତା हे ଆସିବା କଥା ଯେତେବେଳେ हे ଜନନୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏ ପିତା ପ୍ରକାଶ କଲେ हेला ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା हे हे हाँ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି ପିତା हे फेरी बाटा जानी पारिले नहीं ହଁ हाँ हाँ ଜାଣିବା ଫେରିବାଟା ଜାଣିନୁ नहीं नहीं ନ पिता ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ हेला ହେ ପିତା हाँ हाँ କହିଲେ ଭେଦି ଚକ୍ର ବିହ ଛେଦିବି ଶତ୍ରୁ ବାଣ ସରବ ପାଣି ପ୍ରବଳେ ଶୁଣିର ଭୀମ कोला गौरव कोला गौरव हे कोला गौरव भीम कोला गौरव कोला गौरव हे कोला गौरव कोला गौरव ଭୀମ ए କହିଲା ହଇର ଭିତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ अरे जानी छु भितरे भितरे सब किछि ପଳା अच्छा ठीक जा। ठीक अछि ହଇରେ ତୁ ଯଦି ଯିବା କଥା ଜାଣିଛୁ जानी छु ଆସିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର मोर मोर ନା ମାନେ कौन हैला କହିଲା ବାବୁ କି ଆଉ କି ଭାବୁରେ ତୋର ପଛେ पृथ्वी ଆଲୋ ଚଳି हाँ हाँ हैला ଜମର ସମାନ ସମରେ ପଦେ ଦେବି वीरे दौड़ी वीरे दौड़ी मुझे वीरे दौड़ी वीरे दौड़ी वीरे दौड़ी मुझे वीरे दौड़ी वीरे दौड़ी हाँ ତୁ ଯଦି ଯିବା କଥା ଜାଣିଛୁ हाँ हाँ ଆସିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର मोर मोर ମୁଁ ଫେରି ଆଣିବି ଆଉ हे ହଇରେ ଧର୍ମରାଜ ଅନେଇଲେ हैला ଆଜ୍ଞା हाँ ଧର୍ମରାଜ ଅନେଇଲେ हे ହଇର ଭି हाँ हाँ ମୋ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ हे ତୁ ଭୁଲେଇ